বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতে পৌঁছাবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এবং অপারেশন সিন্দুরের পরে পুতিনের প্রথমবারের ভারত সফর একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহস্পতিবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নৈশভোজেরও কথা রয়েছে রুশ প্রেসিডেন্টের। এই অবস্থায় ফের সর্বসমক্ষে নিজের উষ্মা প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। পুতিনের সূচিতে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বৈঠক নেই, যদিও এর আগে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীর সময় এই রীতি পালন হয়েছে। এ নিয়েই মুখ খুলেছেন তিনি। কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এদিন অভিযোগ করেছেন, বিদেশি নেতাদের ভারত সফর থেকে বিরোধী নেতাদের পরিকল্পিতভাবে দূরে রাখছে সরকার। তার দাবি, যে রীতি পূর্ববর্তী সব সরকার সম্মান করত, মোদী জমানায় তার কোনো গুরুত্ব নেই। এদিন সংসদের বাইরে রাহুল গান্ধী বলেন, বাজপেয়ীজি এবং মনমোহন সিংজির সরকারের সময়ও এটা হয়েছে, এটা একটা ঐতিহ্য। কিন্তু আজকাল যখন বিদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন বা তিনি যখন বিদেশ ভ্রমণ করেন, তখন সরকার তাদেরকে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা না করার পরামর্শ দেয়। তিনি পরিষ্কার বলেন, শুধু সরকার নয়, বিরোধীরাও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রক নির্দিষ্টভাবে বিদেশি প্রতিনিধিদেরকে দেশের বিরোধী দলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তিনি বলেন, সরকার চায় না বিরোধী দলগুলি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আলাদা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সামনে উপস্থাপন করুক। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है।